So, na yun, ipapakita ko sa inyo. Baril po. Ito po yung pellet. Nasa 110 to po. Yan. Anong gusto nyo? Ito naman, 210. Gels Blaster. Ito yung try nga natin. Try natin, guys. Try nga natin. Ito, guys, so. Yan, kita nyo yan. Ganda to. Ito. Relate nyo. Kailangan mo na-relate nyo. Oh, diba? Ito naman, Gels Blaster. Ito yung sabi mo, malakas. Fresh. Try natin. Ito. Sa mas maganda, guys, comment lang kayo. Comment one more. Sa'yo mas malakas dito, pellet or gel blaster. Pili na kayo. Comment section lang yan. Comment down below. Bye-bye.